पुलिसकर्मी की मौत हो गई। धात्री ग्राम नवदीप मोड़ के पास कल रात ड्यूटी पर तैनात कालना थाने के कांस्टेबल विश्वजीत राय को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। धात्री ग्राम नवदीप मोड़ के पास कल रात ड्यूटी पर तैनात कालना थाने के कांस्टेबल विश्वजीत राय को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। पूर्व वर्धमान के मेमारी थाने के अंतर्गत बिटरा इलाके के रहने वाले विश्वजीत नाइट ड्यूटी पर थे। बाथरूम जाने के लिए गाड़ी से उतरकर सड़क पार कर रहे थे, तभी कार ने उन्हें कुचल दिया। साथ ही पुलिस कर्मियों ने उन्हें तुरंत कालना महकुमा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे प्रवीर राय ने बताया कि बाबा बिल्कुल सामान्य रात की ड्यूटी पर थे, तभी गाड़ी की चपेट में आ गए। इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। पृथ्वीराज मैत्र, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला से रिपोर्टर। বাবা কালকে কোথায় ডিউটি করছিল? আমি এটা শুনতে পেয়েছি যে ধাত্রীগ্রাম নবদ্বীপ মোড়ের ওখানে ছিল। আচ্ছা, কোন থানায় কর্মরত ছিল? কানলা থানা। আচ্ছা, দিয়ে রাত্রিরে নাইট ডিউটি করছিল? রাতে যে কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কি শুনেছো? যেটা শুনেছি যে ইয়েতেই ছিলেন, গাড়িতেই ছিলেন সবাই নবদ্বীপ মোড়ের ওখানে। দিয়ে বাবা বাথরুম করার জন্য কি হোক বা কিছু জন্যই হোক একটু নেমে আসে গাড়ি থেকে, সাইডে আসে। তারপরে ওনারা জানতে পারেন যে কোনো একটা গাড়ি এসে, লরি এসে পিছন থেকে ধাক্কা মেরে দিয়েছে। দিয়ে ওনারা তখন এসে আমাদের হসপিটালে নিয়ে আসে, দিয়ে আমাদের ফোন করেন যে এরকম হয়েছে। আমরা যখন এখানে আসি তখন তিনি ছিলেন না। আচ্ছা, মানে কোন গাড়ি কি মেরেছে কিছু জানা গেছে এখনো পর্যন্ত? না না, এখনো পর্যন্ত জানতে পারি। মানে ডিউটিরত অবস্থাতেই ডিউটিতেই ছিলেন, পোশাক পরেই ছিলেন। আচ্ছা, কোথায় আঘাত হয়েছে সব থেকে বেশি? মানে কোথায় আঘাত হয়েছে বলতে আমি যখন আসি তখন তো সব ব্যান্ডেজ ছিল। এবার স্যারদের মুখে যেটা শুনলাম যে এই পেটের গাছটা থেকে ডান দিকের পাটা পুরোটা ফ্র্যাকচার হয়েছিল।